আমরা আছি এখন এখান থেকে ধ্যান বাদুরি, আমরা দর্শন করে এলাম। 9 বদ্রীনাথের এক বদ্রীনাথ ধ্যান বাদুরি। আর आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। Tell me ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना। দারুণ, মেঘটা আমাদের থেকে এখন নিচুতে, আকাশের ওপর। প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে আজ।